saad sa Mateo 24 versikulo 13. Ngunya ay pakapin. O kining maayong balita may tungkol sa paghari sa Dios, iwalay ngadto sa tibuok kalibutan aron masayon ninyo ang tanang tawo o kunya mabot ang panusa. So Iwari gapon. bisan na ata sa uma kung atong banaw pas pangalagad, luyas pangalagad. Wali Kung gyud atong atong asawa istoryahan. kung atong anak mao sa gihapon, ato silang walihan. Kung atong silingan mao gihapon, luya, ato silang dasihon sa pagwali, pagbalik sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaibigan. So, ang tanang nahitabo kagubot atong nadungog karon kang nasod lain nasod kini siya sinugdanan pa lang sa kagubot. Nako bersikulo nga inatag niya. Panul Ecclesiastes 13:15. Last na ni mga kaibigan. Nawa bagay. Bro, kumot ako. Iyan. Mo ni Biblia nga dili kayo mukap kay mupili man. 3:15 nag-ingon diri mga kaibigan, dira. Okay. Ang tanan nga nahitabo karon og sa moabot mahitabo na kaniadto gimbukan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Iman-anan na ay World War I, na ay World War II. Wala pa World War III.